تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی دین اسلام کی حقیقی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں. ایسی ہی ایک عیسائی خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے مائکروفون پر موجود تھی اور ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دیں اور پورا ہال اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا. یہ عیسائی خاتون بظاہر پردے میں نظر آ رہی تھی لیکن اس نے لباس انگریزی پہن رکھا تھا. البتہ اس نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا اور چہرے کو بھی کور کر رکھا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خاتون جیسے کوئی مسلمان ہی ہو مگر اس نے اپنا تعارف ایک عیسائی عورت کے طور پر کرایا تھا اور آتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا درخواست کی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Good night, Dr. Zakir Naik. I'm Adelia. I'm a Christian. Tonight I just want you to guide me for Shahadat. اس خاتون نے مائکروفون پر آتے ہی کہا تھا کہ میرا تعلق عیسائیت سے ہے مگر آج کی رات میں آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور شہادہ کے ذریعے مجھے مسلمان کر دیں. اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون کے سامنے آن کھڑے ہوئے اور اس خاتون کے سوال کو دہرانے لگے. دوستو کسی بھی مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پر یا اس کے ذریعے سے کوئی اور غیر مسلم اسلام قبول کر لے. ڈاکٹر ذاکر نائک نہ جانے آج تک کتنے ہزاروں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے کر انہیں دین اسلام کے مکمل دھارے ملا چکے ہیں اور آج وہ لوگ دین اسلام پر عمل کرتے نظر آتے ہیں. آج بھی یہی موقع تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عیسائی عورت کو مسلمان کرنے جا رہے تھے مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی شخص کو دین اسلام قبول کروانے کی دعوت دینے سے پہلے کچھ اہم سوالات کرتے ہیں. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Masha, the sister is a Christian and she says that she wants me to help to give the shahada. Sister, do you believe that there is one God? Do you believe there is one God? Yes, I believe. Do you ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے؟ جواب میں خاتون نے کہا جی ہاں میں یقین رکھتی ہوں. اب چونکہ یہ خاتون ایک عیسائی تھی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہتے ہیں اور کبھی کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے جو کہ عیسائی تھی اور اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھی اگلا سوال یہ کیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں یا پھر خدا ہیں؟ اس خاتون نے جواب میں کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں. I believe. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is he God or is he messenger of God? Messenger. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I believe. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا جی ہاں. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے چوتھا مگر سب سے اہم سوال اس پورے ہال کے سامنے رکھا اور آج ٹیم ہم قدم وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے. اس سوال میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے واضح الفاظ میں اس خاتون سے پوچھا تھا کہ کیا آپ پر کوئی دباؤ ہے، کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے یا زبردستی اسلام تو قبول نہیں کروا رہا؟ جواب میں اس خاتون نے کہا نہیں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے. Anyone forcing you to accept Islam? No. Are you doing it out of your own free will? Yes. Inshallah, sit Arabic and can repeat it. دوستو اس کے بعد کے مناظر آپ کے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھانا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون کی آواز بھر آئی اور ایسا لگ رہا تھا یہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی. لگ بھگ ایسا ہی ہو گیا تھا. یہ روح پرور مناظر جو کسی بھی مسلمان کے دل کو سچی راحت اور تسکین بخشتے ہیں آئیے مل کر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. Ashhadu Allah Allah ilaha. I'll repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. Takbir, Allah Akbar. takbir, Allah Akbar. takbir. Allah Akbar. I bear witness I bear witness that that डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलिमा पढ़ाने के बाद पूरे हॉल के सामने नारा तकबीर बुलंद किया और पूरा हॉल अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रहा था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को अंग्रेज़ी ज़बान में भी कलमे का तर्जुमा पढ़ाया ताकि गैर मुस्लिम लोग या अंग्रेज़ी समझने वाले लोग भी जान सकें कि मुसलमान पहले कलमे में क्या पढ़ते हैं। मगर जो ही इस खातून ने इस्लाम कबूल किया था उसके बाद इस खातून ने एक इंतहाई अनोखा और दिलों को हिला देने वाला सवाल सामने रख दिया था, वो भी आपके सामने रखते हैं। इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करने की इतनी खुशी थी कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, मगर इसने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। to Jannah inshallah. sorry doctor I want you to say Amin for my pray. For my parents, supaya orang tua saya accept me to be a Muslim. Inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. दोस्तों, तकरीबन रोते हुए इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी इस दुआ पर आमीन कहिएगा कि मेरे वालिदैन मुझे दीन इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी बेटी ही समझें और मुझे कबूल कर लें। आप जानते हैं कि आम तौर पर जब कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होता है और अपने मज़हब को तर्क कर देता है तो ऐसे में घर वाले उससे कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इस खातून को भी यही खदशा था और डॉक्टर जाकिर नाइक से कह रही थी कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे वालिदैन मुझे बतौर मुसलमान कबूल कर लें। दोस्तों, हम लोग बतौर मुसलमान शायद इस बात की कदर नहीं करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं जहां पर हमें अपने मज़हब पर अमल करने की कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि हमारे वालिदैन हमें कहते हैं कि नमाज अदा करो और नेक काम करते रहो। जबकि गैर मुस्लिमों के ऐसे मसाइल भी हैं कि वो जहां दीन इस्लाम की नेमत से महरूम पैदा होते हैं वहीं उनके वालिदैन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें अपने घरों में रखने से इनकार कर देते हैं और बहुत सी औलादें अपने वालिदैन से दूर हो जाती हैं। यकीनन कोई औलाद नहीं चाहेगी कि वो अपने वालिदैन से दूर हो जाए। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की इस दुआ पर मजीद अल्फाज कहे थे और ढेर सारी दुआएं दी थीं। ये मनाजिर भी देख लीजिए। Inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you hidayah to convince your parents, and inshallah your mother and father also should come to the straight path of Islam, inshallah. Amen. And I pray, Thank you. and I pray that your parents love you more and come to the path of Islam, inshallah. Okay. Inshallah. Takbir, Allah Akbar. takbir, Allah Akbar. takbir. Allah Akbar. Thank you. Thank you, sister. और यूं अल्लाह अकबर की सदाओं में इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके बाद यकीनन ये खातून दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर रही होगी। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहती है और हम जानना चाहते हैं कि आप इस बात पर क्या कमेंट करेंगे और अल्लाह से किस तरह से शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए और दीन इस्लाम की नेमत से माला माल होते हुए भी हम ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिनसे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकते हैं। लिहाजा टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि इस बात पर आप अपने आप को कितना खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। और अगर कोई गैर मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है तो हम उन्हें भी दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देते हैं और आप भी उन्हें दावत देने के लिए कमेंट कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीम हम कदम इंतहाई मेहनत के साथ आपके लिए ऐसे ही दीनी पैगामात लाती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।